Assalamu alaikum Jamal Islamé mo mun me video naje mun ma lamé mun yaba partager donc foli sama no bela jidena dante foli mina abal makana je nyon kato tumani jalo depuis Mauritanie sigila bon neka video ko barka mambo vraiment me faka kuma comment il s'appelle maraka ko jonya ko kuma de ka ko maraka ko nyona malla mali karata wo nan na wara chanra karata wo nan no madu karata wo nan nte mali maraka bulu ka dogoni matime maraka yoro min fe nere be maraka kame ngedi ni sununge mugo sunungo debenya surtout mo tan girma ngedi sununge mugo dona dima be nga jofen no dima be halli nan grusin temu mais ça alhamdulillah nga debrouiller fone sununga kana matu nga ma kontinga sumugo na de mais amoko katanya nti sununga na 7 kara sununga kana ti nte fomu ko quoi même ali nga maraka kan fo chugo mo baro ko defo bala mais aka gele maraka kan fo konti do famo ala tu vois po ne minge maraka dugula ni kadam ne nyoro maraka dugula jayi wo nan nu kadam ne bal ni turungu me favela na ya fa wala kana a goji fo sel babi wo nan na yelemani ni lagamani nu katme fo jafunu wo nan ni somangili ni comment ça mali giri magan ni gajaga bolo nunu fe obe jonya ko mami fo maraka dugula jonya te ba fo ko jonya me folo chugo mina ali mo be min fo ko jonya me folo chugo mina folo jonya be adama do bolo folo e ba fo ko comment ça s'appelle les objets matériels o kunye jonya tubabu nana farafin ta ka ke jonye minge parce que tubabu nana farafin ta jonya de kama kan ke bolo barake menene u fanga se bara mina pour go bise ka awati machingo klete pour go fanga bise ka adamade fanga bise ka bolo were soro bolo min to lu yere bolo ye pour que ko bla barala ça fait bara min bu yere nin de ko bara ko olu ye jonya folo tubabu ye jonya ko jugu damna indien de da folo comme indien jalo ne ba ko lere tu sais djema alhamdulillah djema ou hinabe do nyona tu vois donc comment indien vraiment oui rena na ye ka indien oui nyona djema on traiter njogola oui re ba do armade on do de mais pour eux ça les paraît inhumain donc o do koso oui indien nga jonya ko bla ko nyashi farafuma donc kananta kanke comme les objets matériels ka ange barake fenye ou barake minen ñu bolo quoi farafinga jonya kratadi tu vois donc ange jonye wera kum bolo ya fama bala comment ça s'appelle donc ange barake minen to babu bolo ko bambla barala antate foye ça fait ala ndombe fere anga fombe fere am blala barala ka sababu ko no te tubabu be do an fe farafina domina wa soro jongo kuma mi me foko jon mo mi manam ne kele dala kana ke jon e duguno itege mati ga jon ete de amusomau jon musomau be bla masake ka barala na kadi horo mi nye biseka jon muso mi furu bo furu yoro ni horo ngone jon muso furu te jon muso e bleu tu vois o bo wa go jon no te folola jonya anga mo me jonya ke tukumna c'était pas comme les objets matériels hein c'était pas comme les objets matériels maraga obega jonya ke tukumna ni folo de hein ateba okimu to tita identité ba ko fentita wori nyoto babu yang farafun jomene o tukulla o de seben fe ngono ni tarku ni histoire la donc mo bo ta ka ke ba ko jonya be kerete jonya be makete de farafina jonya me ke ba ko maraga obe jonya ke tukumna folo ya sisane farafina jonya me kete ni tu vois donc iye jonde iminera kala kono i sanao ibe matike ka barake o iye jonde mande jonya jelu yo faina mande jonya kumbe ba ko comment ça s'appelle kala jonya parce que mande jonya jombe barake matike ba ko jomse ka baraka yere fo no ba ko jom furu jombe barake matike ka be baraka yere albi maraka tabo chokola jombe baraka ça fait comme l'antiquité quoi maraka tabe jombe baraka matike jombe baraka yere ate matike ka bolo ka kudai mais jonde do abaka jonya bara be ka matike
Tu vois? Donc, Mega Maragado l'a dit qu'à Fokou va essayer de couvrir comme association min kireno Francis, je sais pas, il y a trop borangono, bika trop fort de bala tourna. Association trop borangono, Mega Maragado ici ça qu'à Fokou bo a essayé de couvrir, qu'à traiter de l'association là comme façon comme comment ça s'appelle criminel, comme l'association des criminels, hein, qui est en train de déstabiliser dans leur coin, comment ça s'appelle leur village autochtone. Donc même il faut mo nyina nama association deme ka kelenya sabata ga yoro la ala kama association ni association ne de maraga de ne gana de ne re klegele ne re ça va ne klegele ma de ga jonyo ko kuma menklo la ni kay marate ani kurgoro mara wa maraga kunda fana maraga kunda marka en fanfe il paraît que de la baro bodo nyana wa so nyel man aka man me depuis comment ça s'appelle j'espère 2014 de la baro bodo nyana ni do ya baro ke ngonya jonya maraka dugu de la depuis ala nyinda madre ka jonya kafo ka kasama ko jon ni sina ngonya borala tu vois donc comment ça s'appelle otiki ko nyana ko way ko ali kasonga bolo nu fe kasonga kasonga fe ka bo yoro nu fe na kasonga fe précisément kaymara association trop bon mais pour moi n'est pas association c'est tu sais c'est association mais c'est les personnes volontés personnes l'association les membres de ceux qui ont créé des associations là c'est les membres c'est les personnes de bonne volonté pour moi par français ka gelem ma quoi tu sais français là tiens là tu vois tu sais français là la ko tiens mais me ga essayer ka rodo qualifier mais je vais laisser tomber ça ya ne ko bolo mo ngene nyuma ne association créée pour que ka deme do nyoko ma pour que kelenya bi se ka sabatu ka yoro la parce que maragadugu la kelenya te de maragadugu be yele nyoko fede mais kelenya te maragadugu la de malien de be ke mali savait qui est étranger mali ekono étranger ba abi fo malien be ba nyoko ma ko dna mais qui est dna il faut ka mali re ko ba ki ti re ka jamana ko de a ben aran gra je mali re ko de iba sur maragadugu de la maragadugu ouais koroboro fana bete koroboro fana bete koroboro en fanfe odo ko to ko be minga koroboro la comment ça s'appelle to ko be korofe mina tu vois na ko kera jeman ko do koroboro ba ese ka fara amfi monga so koroboro fana tel shawara fe nu yire mawte aga gele ka koroboro furle shawara ma bela de be furu shawara ma bela de ba fo ko le koroboro wi bela ni koroboro te gelenye malla ibe malem ibe muso bagelenye male bamanaw ni shawara ko malla ba fo ko le koroboro atla sita koroboro atla be bela de nous va ko tamasi gi jon parce que tu fais ka fo ko le bela wi parce que c'est aga gelen ko mo ka fire ma ko jon quoi aga gelen bela ko de tamasi gi kana ba fo ko hartane ba fo murta jon ko hartane ko de ko ya murtano bo ba ko maro ko jon bonso wa be jon bo yanga ko kan ka fimo to da ko hartane parce que yanga ba ko hartane te shiyai ya ko shiyate hartane te shiyai bon kabila fana to ko hartane groupe do de bien c'est comme casse tu vois les cassettes ne kasi me je jamana kono jamana la fulema tama jamana ka wa jamana mangante ba fo jewli en tant que kasi ko madabla bo fengele me ka kasi do ba de fangail la force est rigorée pour ça fait il faut frapper dur même dans les comment ça s'appelle les hautes coutumiers de ces casses là hein chane ka ba go de to bu kana ya ngache ka ni ne rebla jilem ne kange jonyo anshita tanyere o to bu beta ka fo ko ne kara horonye bi pangi jili klegande ne ka fo ko jotu kuni hein non vraiment adama de ndo rebeke ya vraiment c'est namani hagli sura mayne hein Allahu akbar kasura ni bora o maraga dun na ka do Mauritania aw jono horombe faranyo nga ni usura ka jemo ni ko be jo hein o maraga dugu na a jona horo nyon ci gase Algérie daga sura jema la fule mu ñe sura ka wiya jema era la fule ne sura ka wiya sura ka jema to te sura ka jati fa ba fule ma ko le mort blanc et tu vois il faut comment ça s'appelle ni français ta ka analyse ka la mort blanc sura ka jema me wolo to la ko mort blanc tu vois bon olu fana ba an fana jate jone maraka fima maraka jona horo sura ka ba be jate jone abla ta ñoo sege hein op me fere folo op me fam chene ko ni joya ko point ngoni no chene do da
maraka wa aya ke ala na kira kama amunu be ni dusuku ɲuman ni galabu ɲuman ni jogo ɲuman b'aw la ouais ali munu b'a kɛla jogo jugu t'u la o parce que a bɛ kɛ ka da faamuyali la tu sais an bɔra fɔlɔ kɔnɔ quoi an bɔra fɔlɔ kɔnɔ a y'a sabali sa diɲɛ évoluera quoi diɲɛ évoluera tu vois ala kira bɛɛ lajɛlen jate kelen ye ala kira ko a ka kitabu sanumanw kɔnɔ ko finman ma fisa ni jɛman ye jɛman ma fisa ni finman ye arabu ma fisa ni mɔgɔ min tɛ arabu ye mɔgɔ min tɛ arabu ye o ma fisa ni arabu ye fana ye kana fisa manci de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ah nya ye marakadugu dɔ la comment ça s'appelle banamba fanfɛ marakadugu ninnu dɔ la dɔ bɔra Congo ka taa misiri ɲɛnama jɔ dugu in na a ye misiri jɔ misiri dayɛlɛ mɔgɔ si ma sɔrɔ i y'a mɛn ah ko parce que ko comment ça s'appelle ko mɔgɔ min y'a jɔ ko jɔn don mɔgɔ ma sɔn ka taa seli misiri kɔnɔ ko mɔgɔ min y'a jɛ ko jɔn don n ye marakadugu dɔw ye ɲɛ la wallahi m'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ la dugu fitinin min sugunɛ kɛ ka dugu namunumunu dugu fitinin an yɛrɛ fan fɛ Sikaso mara la yɛrɛ an b'a dɔw jate buguda de parce que i bɛ taa sɔrɔ buguda dɔw bɛ sɔrɔ an ka Sikaso jamana la buguda dɔw bɛ yen n ka ca dɔw bɛ taa fɔ du 60 buguda parce que a bɛ fɔ ko dugu de dugu ta dɔw ye o c'est un campement i y'a ye wa misiri min b'a dugu la dugu misiri jɔ kɛlen don fadenya de ye quoi misiri min b'a dugu la a bɛ taa fɔ misiri 6 ne yɛrɛ misiri min compte si ma misiri ɲɛnama 6 ouais misiri jɔ o tɛ baasi ye mais n y'a ye misiri tɔw ye misiri ye mais misiri dɔ il est isolé à coin a bɛ jɔn quartier de u b'a fɔ ma ko kɔmɛ misiri u b'a fɔ marakakan na ko kɔmɛ misiri o kɔrɔ de ko jɔn misiri ko jɔn misiri n y'a ye marakadugu de la kabi ala ye n da tu vois maraka ne yɛrɛ tuma ni kabala ne tuma ni dan diɲɛ kɔnɔ ne ma deli ka maraka minnu b'a fɔ ɲɔgɔn ma u b'a fɔ maraka min ma ko hɔrɔn ne ma deli ka furulen siya si ma diɲɛ kɔnɔ ma deli k'a ye ma deli ka furulen siya si ma diɲɛ kɔnɔ han n'i mana tɛ marakaw fɛ yen wari kana k'i kun dɛ i kun bɛ kabakolo sɔrɔ n'i taara marakaw fɛ k'i b'i den furu k'i bɛ muso furu wallahi marakaw tɛ maraka u b'a fɔ min ma ko maraka hɔrɔn u t'o d'i ma fewu u bɛ jɔ ça fait i bɛ jɔn de furu quoi surtout n'i sigir'u fɛ non n'i sigir'u fɛ kɔni n'i ma ɲɛ furu ko marakadugu la fo n'i taara i ta furu yɔrɔ wɛrɛ ka n'i sigi ye dɛ wa hali n'i sigira i ka sigi kana kɛ sigi kuntalajan ye dɛ n'o tɛ i bɛ fara jɔnw kan n'o tɛ marakadugu dɔ bɛ yen marakaden dɔ de la ka ne ɲininka a waati y'a sɔrɔ n bɛ baara kɛ o dugu la yen o marakadugu la yen marakaden o y'a sɔrɔ n bɛ u ka marakakɛ dɔ bɛ yen waritigi dɔ komi comment ça s'appelle ko Siyara Sɔgɔna n bɛ baara k'ale fɛ yen tu vois maraka kamalen petini dɔ ne ɲininka ko i y'a faamuya b'a la ko est-ce que ko Mali la ko Jara ye jɔn ye wa n ko Jara jɔn ko ɔhɔn n ko Mali la n ko ni ko Jara ye jɔn ye i y'a faamuya b'a la fo n'a kɛra sinankunya de n'o tɛ n ka bamanan mana a bɛ sɔn ka bɔ kɛ ɲɔgɔn disi la o don dɛ ko dun fɛ ko Jara ye jɔn dɛ n ko Jara jɔn mais ko an ka Jarakɛ o y'a sɔrɔ maliyɛn Jara cɛkɔrɔba pɛridilen dɔ de don fana a y'i ka temps bɛɛ fifa Sénégali ala y'a kɛ ka tun ye muso furu ye ɲarɔ o muso ko fɛnɛ a nana comment ça s'appelle o marakadugu la n bɛ hakɛ to ɲini a nana o marakadugu la ka na i y'a faamuya bala cɛkɔrɔba don i y'a ye a ma ɲɛ muso furu kɔ olu fana y'u ka jɔnmuso i y'a faamuya jɔnmuso mɔgɔ tɛ sɔn muso min na bilen komi cɛkɔrɔba don déjà u y'o dɔ ta k'o d'a ma bon depuis o kɛra bon o jɔnmuso bɔra kasi min na donc ale bɛ fara o groupe kan du min ta o jɔnw ye donc ale bɛ fara hali n'ale tɛ se ka baara kɛ bilen den minnu ma bɔ a la kɔni o bɛ baara kɛ yen tu vois kabala n da kabi ala ye n da kabi ala ye ne tumanikun da ne ye siya wɛrɛ furulen maraka ma ne ye siya wɛrɛ wallahi n ye siya wɛrɛ furulen maraka ma Kayi mara la n'i bɛ Kayi mara la a tɛ dan ka ban yɛrɛ bamanan bɛ furu maraka ma i bamananmuso ye maraka kun i bɛ filamuso y'a kun wa kasɔnkamuso ta ka du ye maa ɲɔgɔn ye maraka yɛrɛ kɔni Kayi mara yɛrɛ dugu dɔ bɛ yen est-ce que du yɛrɛ bɛ yen ni kasɔnkamuso tɛ du min kɔnɔ mais i b'o dugu laminimini k'a ban i tɛ marakamuso du kɔnɔ kasɔnka fɛ yen u tɛ sɔn ka d'u ma u tɛ sɔn hein tu vois maraka ka furu ma ka sɔrɔ hɔrɔn don u yɛrɛ b'a fɔ ma ko hɔrɔn hein u b'a fɔ min ma ko hɔrɔn ka sɔrɔ hɔrɔnya ye jogo ni danbe ni kɛwale de ye bamanan ɲuman na mɔgɔw b'a fɔ cogo min na hein
Dobugu senda ko kainde ko no ko ka dugula da aka dugula da jonya ça fait que kasi do bla bolo ko feto aka dugula da de wewa hein ko no ko do be francis ko be association créé ko kana fitna francis ka fitna wulili membe soro heraj membe soro fitna wulla aka busuguro duguni nunu nay hein uga heraj ebe chambe be francis de nyina aw maraga ra amun maka dugunu nay ni seka ye kaka dugu chika bamana mana ka bo ala a shera banu be cheka tuski francis o de kaduye be mi mana se francis maraga mana se francis ka ba bolo ale bolo c'est déjà OK do il est déjà sauvé do ale bina mu herade soro fitne wulla aka maraga dugu la tuni hein munu te fe ko nga dabla de ça fait ane munu bolo ko o be faka ça va fima la jila Muhammad Rasulullah non Afrique et pourtant walla bilengo hay fima tite ku dawo ka soro ka jona ku pafunya na ble jamana ngono ya abara muno parce que soro ka wera soro kan soro asa motana soro ka wera soro kan soro ka ko kelende jondi ku ye wa fima wera be jombu bulo chawya nyanyi ku bulo da kise kane o na subhanallah wa ni'mal wakil ما توني حسبنا الله ونعم الوكيل مرغا ولا غوي در parce que alhamdulillah nebe marga ka alinta fo marga renya na bado ko vraiment men débrouiller de mais ala ni kamme kanu marga kamme kanu wodi mbla nyo débrouiller fo ko be me marga kana imana ke marga chugo ni ye marga kan fo ne ba fam et puis nganja bina kat ya mais aya kala kama munu nye dusuku nyumani galabu kene ya soro hein ka fo kubna kele nyani ben sabati aka yoro nununa pour que comment ça s'appelle ka shiawolo mauni shiawolo ma rete parce que abe maraka de be fimane fene be fimane ni seru ka yoro na na mafoko ni ejon ere be jondo ngabo horona wa to jema ere mana mfibom na ko jon amizo ko fongo arasisi ya ere o yeke mais auta ke c'est quelle arasisi ya jumembe hein arasisi ya jumembe yoro arasisi ya ko konte abe fima jondo be nga che batro o cheka ni wonyo nyona chemante horona do be bita soro nyona chemante jonna tu vois ça fait be de kelenye kwa ambe fima to kenna na ka marfa na kunu kana nene e be mine kan bege join jamana ngona kakla bamana mena kakla ta ka ene panati dama al namo ene panati soro totalement mais angado ka fokambe bouger ka yoro chama sisa ka soro problème batandala ne vula ki ko fe ki tro doka ko e jonye o hein che akana kuma nga galon tula de maraga munu musi ga foko ni kuma ni galo ko mo be fa fitina wul garola ne bu ka ba ko fle de quoi ça be che alna bomana mana maga silama anga ke horo ka che fosa ne siga so ga de gana mene jonya ne tuma ni e joy ka foko karsa e joy klunga pumata sena nga pumata de ne yayi maraka dugu de la ani ka kulkoro mara kadam ne banama mara na boro sise nu comment ça madine sa ko nuni kana murujan fe naran favla nu an gumbu nu kata fo comment ça s'appelle où simu comment ça s'appelle damba jarso wo nan nu ani tubagura nu kata bla fo sira ko lawo nan nu o wate ba so bora maraka o chele do no bamana ngono sa ne jonya ko kuma me o yoro ni la ka fo mo gare mako jon asubnallah wa ni'mal wakil jal bi fi monde hina la nyogona cha subhanallah waye bo godo goni jamana gara pombo bolo ko be ta ya ko no mene no te ni fanga ka barade asubnallah wa ni'mal wakil da cha la maliko ngoni vraiment no maliko mbana mene maliko bon ala de bisa an tay ngoni ala subhanahu wa ta'ala do ne bande men de ma bakata labde wale ma famo rep magame ko ina famo magam foite parce que malera ko do famo yere mana ni bora ka mana malera ko ba ko ta na nyame historien do da ko comment ça s'appelle américain noir ga tomba mimbe aux États-Unis d'Amérique ko bo ko vraiment akadu ye ka barake ni farafina ye ulu ga tomba mimbe akadu ye ka barake ni farafina ye parce que aban am nyon de me ko chamana. Au contraire, ni farfina base c'est arrière base de toutes les noirs, comment ça s'appelle, toutes les êtres humains
qui s'appelait noir ou bien black dans le monde entier avec quoi base arrière de avec comme bamananga chola ni bakale ka babi do juice mero kay do avec ku juice mero e quoi bamananga na fa chogodo o kado le ko jogo mais no lu miri olu fere la tobabu made ko lu mine ku ye jonye ku fere tobabu ma o de olu se nyani bedar olu bimba ke quoi no yu miro ma u farafin munu me farafina gunga o benyugula off voilà mamina namiga jema ndoya amiga jema sabote mamina namiga anyere nyini ka horonya comportement na jogona antenda menemene to horonya bulu comment ça s'appelle anga wugono na ula jao bego nga che do kurlo no do ma ko jontu ne anyere demani nyon che ha ni démocratie na tableau te nunu nga joere kamugu chula de quoi à chef coutumier bela jele fengo femme qui va à la qui sont en train de soutenir de ces points de vue là un peu seulement ka bejo ya fola nege ka bejo nege barni ko fe ka kunga wilula mais avec todi suna maraga demsenu nu fengo fe shiba damne ya fama bla ka tamne sankelena ka tabla sambisa bani duru kono olu bemse ke jatiba ko nouvelle génération mo olu de kanga wuli association mimbe français mimbe jonya ko kala la nié ku deme quoi ko inte kalonyere ubiga chende ça veut ubiga chende ke quoi ubiga ngalone kele quoi bingelo doga ali yere ni ga horonya ni cluble iga dugula ye cluble horon cluble ni ski yoro bena marka duguma ni mi farati ibe do jonya groupe kono ibe do jonya kono kasro mo shimati mine marka fanga kele mi mandala jinya kono na foro mako kaya manga fanga ni histoire on bela jelo fo o dolo no ko bogora do histoire la bela jelo do fanga kele me maraka o bolo la o te kaya manga fanga ya fanga bla le seul pouvoir sonique qui est passé sur la terre africaine c'était ça. À part ça, quoi encore? Wa tongo do be histoire inventé. Tongo do maraka be histoire inventé. Ama ngo chite tien ça. Mais ala kama ay mo dambe tout là quoi. Ay mo dambe tout là. Hein? Tu sais wallahi maraka ne ma farfina re chiare ka ne ma moye ka foko maraka ko ga go mo mi. Maraka ka di chia be. Ah hagla ko femba bolo ka di chia be kan wa. Ou bien agla quoi horonya ka di chia be ka ou bien agla ko vous êtes célèbre plus que tout le monde. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Ini maraka be moya ke. Ini maraka be moya ke ko fedi. No de maraka dugula agagele étranger qui tara fenyi ni maraka dugula kini maraka be moya ke. Agagele. Fabiki wadi abigi na wadi do bakite fi manjamana la. Wallahi haram. Ini suraka jeman ki kadiga moya ke katama maraka. Ça c'est vrai. Hein? Ini maraka mana je chogo maraka ba illa katekelenye. Ata illa barama. Ata illa sebesema. Ça va ba illa ça fait hakli ira tabuloma. Ata illa konga ke guni evena ata illa kome kodoni evena no te. Ça va ira comportement de ba ira ka foku vraiment bega ira fusaima quoi. OK, akato be magono nin dona mo mi gazila me ya fanyina ofe Allah subhanahu wa ta'ala na jati kama ya marhaba